Kuko fimu bana zara kazi bana haba una tevre yake hata moyo. Mesa bana kuona pa mpenti hata uyo kitu basha kuona tumu bana kuheshimia. Singeongeaka na chef de quartier, mais nilijua chef de quartier kupitia hii kazi. Nilikuwa mimi nasikia haya sana. Siwezi weza simama mbele ya watu ni presenter kitu niseme, nife nini, ndasikia moboga. Mais depuis nilianzia kule boga ishanipunguka ndani. Isiku marana sisi tushona mbele juu isiku tushona hakuna kazi ya mwanaume na mwanamke, zote ni kazi zetu shi wote. Goma est une ville dans l'est de la République démocratique du Congo. Située dans la vallée du Rift, elle est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Depuis plus de 20 ans, la région connaît des conflits armés. Plus de 5 millions de personnes ont été tuées depuis 1998. Les conflits ont touché plusieurs composantes de la société et ont conduit à la normalisation de certaines formes de violence dans la vie quotidienne. Les inégalités entre les sexes et les violences sexuelles ont été enregistrées. Ce problème affecte particulièrement les femmes et les jeunes filles. Nous avons rencontré que le problème qui se trouve dans des quartiers Keshero, ou bien les 18 quartiers de la ville de Goma, c'est parce que nous avons le délaissement de la jeune fille. La fille est délaissée dans tous les côtés. Mais si la fille était occupée, et là nous allons diminuer les violences basées sur les genres que nous appelons SGVB. Nous allons diminuer aussi la présence des grossesses non désirables de la fille. Et cela va diminuer les enfants de la rue. Wakati watoto biko banakosa kazi baningia mubumbaraga, ukienda kwanza hapa yulu utakuta biko banakunywa banke, biko banakunywa masapilo, bananza lewa mamuchana. Malgré ma difficulté ya maisha mimi Mungu akanisaidia na nilipata bandugu wa mzuri wa of collection wangekuwa nanitia moyo. Colors of Connection travaille avec les communautés et jeunes citoyennes dans les pays en conflit et post-conflit. Avec la guerre qui a sensiblement affecté la vie de la population, cette organisation à but non lucratif américaine développe plusieurs programmes pour aider ces communautés dans les processus de résilience à travers les arts plastiques. C'est le cas du projet Tunaweza Portrait qui a réuni pendant 3 mois à Goma 26 jeunes femmes et des membres de la communauté. Le projet mise sur la restauration d'une image positive de la femme et de la jeune fille pour combattre les violences sexuelles. Au lieu de montrer des femmes et des filles comme des victimes impuissantes, cette approche met en valeur leurs capacités et permet d'échanger les dynamiques du genre qui contribuent aux violences sexuelles dans la communauté congolaise. Tunaweza signifie en Kiswahili, nous sommes capables. The project was inspired by an initial project that we did in 2016 in Goma, working with the same group of adolescent girls. And when we started with our initial project, we discovered how important and interesting it was to promote positive imagery of women and girls in Goma and in DRC. This is a community project. I mean, it happens in a community, so we have to be on the same page with the community, understand what their interests and needs are, to reflect on the position of women and girls in society and what they want to promote and put forward, because they're community leaders, so they have the opportunity to influence on multiple levels. Yelituma mina jiangaje sana mwa hii kazi ni juu nilipenda kwanza bafie betu ba Goma nabo bakwesa banamuke bengine benye banaendelea kiakili na kimawazo. Dans un espace sécurisé, les participantes ont appris des techniques pour surmonter les traumatismes par le biais d'activités artistiques, souvent collaboratives. Elles se sont initiées à la peinture, la gravure et les techniques de dessin. Cela leur a permis de nouer des relations, discuter du rôle des femmes dans la société et engager des contacts avec la communauté. Walitufundishaka kuchapa mutu ginji unawezi mutia, wakitufundisha kinywa kwenye unawezi tia, wakitufundisha pua, macho. Ile etape kwanje kapitaka, wakitufundisha migulu ginji unawezi tia kumutu migulu. Bakatufundisha gizi ya kuchanga rangi, bakatufundisha gizi ya kuchapa. Nilikuwa ni wenye siyue, ni vitu wenye siyakaona, lakini leo unaweza niambia nichange rangi, nikupatie kulere fulani, mina kamata hii na hii, mina ichanga, mina kupatia kulere fulani. One of the first things I think of is just
imagining and creating something different than what already exists in their lives, I think is really powerful for them. And to envision something positive, I think using your imagination and putting your energy towards creating something can benefit you in a lot of ways in your life. Bali tuexplica kagini unezi kuko saa yenye unasirikaka na saa yenye unakuwa na force nikejichapa na natwala mabido 3 moja 2 mkono na nyingine hapa kushingo lisikio ni beba. Mimi najisikia kwanza mumie saa mwenye kuko kitu kia mupya kikiko mumie juu saa mimi napita njia kila mtu ananiona kasi anashtuka kuona mwanamke mwenyewe ni peintre na mimi sasa niko napanda kweshele niko natumika mimi napanda kata yulu sana. Hakuna mwingine mwenyewe anapasha panda vile kama hajitoshi ndani ile voga. It's also a very social project, so there's a lot of teamwork happening and really made an effort to create a safe space for the girls and a space where they feel comfortable being themselves. And I think that having that opportunity to really just be comfortable, be themselves, practice being confident. Nilikuwa nikitoka kunyumba sikukula, ndafika pale kuona wenzangu, tunaanza ongea, njale naisha morale, tunaanza kazi. Please ile muziki na kiapoteza mtu mawazo. Sasa uko ma quartier, bana kusingizia na vya bongo, mesa huko huku. Abata bongo batakuelezea, batakusema. Sasa niko na wengine najisikia niko fiera, nasikia makilo zinaongezeka juu wanasema umoja iko na nguvu. 28 affiches et 4 fresques murailles ont été réalisées. Elles représentent l'image positive de la femme à travers la femme artiste peintre, la femme ingénieur maçon, la femme comme pilier de l'éducation et la femme magistrate. Tuliona ume na sisi tuoneshe valere ya mwanamke kama naye anaweza tumika gusi mama papa na kwa magistrat na mwanamke na anapasha tetea wengine. Kulikuwa kwezi kuwa femme ingénieur maçon, kulikuwa kwezi kuwa femme doctoresse. Ninaona ni vya maana sana juu na vitasaidia wengine kuendelea mbele. Tumechapa mwanamke peintre kuonesha gizi nguvu zetu kile tuko wasuja. I mean, I'm very impressed by some of the girls for their determination, like how many responsibilities and challenges they have, but they still value doing this work and they still show up. Like for example, we had one participant who had her baby like a few weeks before we started the program, and she already participated and has been with us through the whole program. We had another participant who was pregnant who worked with us right up until the end, until she had her baby, and then after about a month has started coming again to the sessions with her baby. And I just know there's just from stories of what some have shared with me, some of their challenges at home and how difficult things can be. And so I think it's amazing that they put in that effort to show up and that they're, how motivated they are. Au cours du projet, les participantes ont développé des compétences et des outils qu'elles peuvent utiliser dans leur vie. Depuis la fin du programme, certaines ont ainsi gagné des contrats pour repeindre des maisons, confirmant leur capacité à se prendre en charge. Nimeshakuwa nyumba 3 zenye biko itiaka kilaka na mimi nenda tumika na wanaume hata bafie saa mie na bagarso. Wanakuwa niambia nionyeshe ginji na sie tunatia rangi gitu tunawezi ichanga. Na kama tarangi kumfuniko ninatia. Ninaona ile rangi wameniambia kama ni bleu ya kuivya sana inatoka. Ananiambia make ni kweli tu nilijifunzaka. Ninapanda nabo kule luko eviko tunachatia rangi. Famille tukukekwa mwenye na besoin kutia kunyumba yake rangi wananitaka nenda wasaidia. Mimi watanipatia kitu kidogo mimi hawezi kwa safi wa mbali. Itakuwa $5 kwangu mimi ndaisheria mzuri ninanisaidia sana. Mengelikuwa CBU singepataka ile ma $5, ma $4, 3000 francs. Singebijifunzaka hakuna gisi ningezipataka na siwezi communique na wenyewe wanabifaka juu CBU. Kuko saa unajungaka na ba metre banachapa. Tena nosio tena naongezeka gisi ulikuwa
tena unapata tena nosio ingine venye ulikuwa uyo tena navyo unavijua. They see it as an opportunity to launch off and do other things. And I think that's really great that they feel like they want to take that initiative themselves. For example, searching work as like a house painter or painting in salons, painting the signs and the portraits in salons, and that they've have taken that confidence that they perhaps gained in the project and made something out of it. So I think that's really impressive. Les participantes se sentent épanouies en famille et dans la communauté. Elles ont de nouveau de l'estime pour elles-mêmes. Kupitia kazi yangu mnapataka barafiki wa mingi wakuniakiri juu ya kazi yangu, mnafaka wananipenda juu ya kazi yangu na courage yangu, ndio wananipatia kwanza ile heshima. Alibeba mimba huyu alikuwa kwanza wapi na anaviacha kwanza. Tukaona basi anaanza kutafuta maisha yake yeye peke ya bila baba yao, anakuwa bie. Na mwenye alikuwa kashakuzaona anapasha hata pale kukuheshimia juu anasha nenda kwa fulani ndapata kitu fulani. Bananipatia maparole za mingi na kuko vya mingi tunafaa kuna wananipitisha mbele kupitia nini mafundisho yenyewe nitosha kule mtu anapasha shikamata hivi unapasha ishi hivi. Elle rêve d'un lendemain meilleur. Mimi nalotaka kukuwa peintre mkubwa, nifungule hata kenkari yangu ya kabambi, niko na fournir watu mavitu vya kutumikisha. Kwa hii yangu yenyewe nishajifunza, hii yangu ya rangi, hii ya shamba, kutire, juu mtoto wangu leo na kesho apate masomo. Kumie nia yangu mie peke mie mzazi. Mimi namwambia kama mtoto wangu utakuwa evangeliste, daktari. Kuko sana nalotamu maisha make. Nishafika mbali sana. Niko naona make mimi niko gawanyana makuta kushauriana. Hii projet bakeleta tena kwa siku ziko na kwa mimi zapenda bakamate bengine bafie nao bajifunze tukue sebote basuja make basikwe batonia banamuke mu society. Ilfo banamuke nabo wakuwe ba maana babaheshimie baje kama kazi yoyote mwanamke naye iko na nguvu ya kuifanya. Nous sommes bafoués par nos droits. La violence exagère pour nous les femmes. Respectez mes droits, je suis comme toi. Ne me tape, ne me frappe, ne me torture pas. Je veux la paix et non violence. Respectez mes droits, je suis comme toi. Ne me tape, ne me frappe, ne me torture pas. Je veux la paix et non violence. Respectez mes droits, je suis comme toi. Ne me tape, ne me frappe, ne me torture pas. Je veux la paix et non violence.